So, na ano ko lang, natanggal ko yung part 1 ng pag-drawing nito. 1, 2, teka lang. 1, 2, 3, joke. 1, 2, 3. Yan. Okay na ba, guys? Eto, guys. Okay ba to? Teka lang. Ayusin ko. Eto, guys. Teka lang na. Teka lang. 1, 2, 3. Sure. Okay ba, guys? Ay. Ano sa tingin mo, guys, na gusto kong anong gusto nyong gusto kong ituro sa inyo na para ma-download? Delta Executor o Flaxas? Comment and subscribe, guys.